Ini pasti kalian bakalan kompak, geng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya kharamul haram ya damuruh ya damul jin ya rijalul gaib. Kok gue langsung manggil setan ya? Belum juga pembukaan. Udahlah, gue jadi nggak ini, jadi nggak pugu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, guys, di TTM Reborn, teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini gua bakalan eksplorisasi di salah satu rumah peninggalan zaman Belanda, guys. Yang dimana rumah ini dulu pernah dibikin salah satu mungkin klinik ya, teman-teman. Wow, gila men. Gue baru masuk, ini gue langsung disambut tadi. Dan gue dengar ada suara ketukan-ketukan, teman-teman. Ketuk-ketukan di dalam. Alah, becek, cok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Ini siapa, cok? Mang? Ini siapa, Mang? Ini sosok apa, cok? Mang? Ini sosok apa, Mang? Bentar-bentar, geng. Gue samperin. Siapa? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kok gitu jalannya? Ya Allahu Akbar. Anjing, pocong. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Belum juga mulai, cok. Mang, kata gue juga turunin dulu tensinya, Mang. Udah, Mang. Ini kita baru mulai, Mang. Coba, Mang, turunin dulu tensinya, Mang. Jangan dulu kayak gini. Enggak apa-apa, Mang. Aku cuman ini stretching nih. Biar pelemasan dulu kaki gue biar kuat, Mang. Tenang, mana ada gue mundur. Gue mundur pelemasan kaki doang. Tenang, gue maju lagi ya. By the way, gue mau nanya dulu sama kalian. Kalian minta gue barbar atau santuy, guys? Coba kalian typing semuanya, brother. Kalian minta gue barbar atau santuy, geng? Kalian minta gue barbar atau santuy? Oke, kalian karena udah typing barbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ayo guys, kalian udah typing semuanya barbar. Kirimkan satu orang satu rosa dan gift eksklusif kalian. Yang utama loporen dulu, guys, biar gua semangat. Ya, ini dupa, teman-teman. Ini Mang Gege udah bakar dupa di sini, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Siapa? Kok ada suara ya? Dengar nggak sih kalian? Siapa? Kayak ada suara. Tapi suaranya kecil, guys. Ini kalian denger gak sih? Allahu Akbar, sumpah gue merinding banget, cok. Ini pantat gue udah mulai agak sedikit. Ada yang jalan loh. Siapa? Halo? Allah, gila men, sumpah ini bener-bener pantat gue udah mulai empot-empotan banget, cok. Tapi it's okay, ini gak jadi masalah. Ketika kalian support gue dengan bentuk apapun itu,
Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini pintu tiba-tiba kebuka sendiri, geng. Ini tiba-tiba pintu kebuka sendiri. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, ini siapa, Cok? Ini siapa, Cok? Siapa? Siapa? Dia di sebelah sini, geng. Dia ngumpet ke arah sebelah sini, guys. Dia di sini tadi, teman-teman. Ini bisa dibuka nggak sih? Ini bisa dibuka, Cok. Tapi ini kemana ya? Ini balik lagi ke sana, coy. Ini balik lagi ke sana, guys. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Udah, gue masuk aja lah. Sumpah anjing, sumpah gue merinding banget, Cok. Gue bener-bener ngerasa kayak dikelilingin di sini. Kalian minta gue barbar, guys. Kalian nggak kasih semangat gue, geng. Minimal maksimal kalian tap layar dulu, kencengin, geng. Ya, satu orang share ke 15 teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul ada buruh. Ya hadamul jasad ada jin. Ya rijalul gaib. Ya bada. Ya badi. Ya maitikun robuna nuril jakim. Sir. Zat. Sifat. Hadir. Wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian. Wahai Raja Jin. Raja Siluman. Tunjukkan. Interaksi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Ada seng jatuh, teman-teman. Ini seng ini jatuh, guys. Dia padahal tadi berdiri di sini, geng. Allahu Akbar. Barusan ada kanan mana? Ini apaan, Cok? Ini apaan, Cok? Ini apa? Kok kayak gini ya? Astaga Tuhan, ini apaan lagi, Cok? Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim, Mang. Anjing, aing dikelilingin, Mang. Ini gimana? La ilaha illallah, wallahu akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Slow John, jangan sampai gua kena mental. It's okay. Kita bakalan buktikan malam ini mental gua atau mental jin yang ada di sini yang bakalan kena mental. Hei, wahai Raja Jin, Raja Siluman, penunggu yang ada di sini. Apapun itu jenis bentuk kalian, saya Gijon, TCM Reborn, menantang semua penunggu-penghuni yang ada di sini dengan lantang selantang-lantangnya. Kamrijal, thank you. Keluar kalian semuanya. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Hei setan. Di mana kalian? Guys, kita menuju ke area belakang aja ya. Allahu Akbar, dada gue agak sedikit nyesek, Bang. Mang, ada ini gue mau keluar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, anjing. Bang, buka, Bang. Bang. Ini kenapa ditutup gini, dikunci, Bang? Bang, tolong, Bang. Ini gua nggak bisa, Cok. Bang, ini gua mau keluar, Bang, nggak bisa, Bang. Please, Bang, tolongin gua dulu, Bang. Astagfirullahaladzim, Bang, ini gimana, Bang? Oke,
Kita ke area belakang aja ya teman-teman. Karena di area belakang itu lebih mengerikan lagi guys. Ini gue masih di area depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini apaan cok? Nih. Nih apa nih? Ini yang nongol nih. Nih. Dia di sini, geng. Masa sih masuk ke sini? Enggak ada, coy. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini belum area depan, Mang. Belum area belakang. Tapi gue ini udah bener-bener ngerasa kayak banyak banget sosok-sosok yang ada di sini, Mang. La ilaha illallah. Udah gue masuk aja ya, geng. Setuju nggak? Gue masuk aja, geng. Gue masuk ke dalam aja ya. Udah kita masuk ke dalam aja, geng. Engkau ada di sini. Dan jikalau engkau merasa terganggu, wahai Raja Jin, wahai Raja Siluman, ya Allah, gue minta kalian keluar. Nampak, tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Kalau emang kalian semua penunggu yang ada di sini merasa nggak suka sama kehadiran gue, coba rasukin raga gue, benturkan energi kalian. Kalau bisa, bawa gue di join ke alam kalian. Astagfirullahaladzim, ini kenapa lagi cok? Gue nggak tahu, ini tiba-tiba gerak sendiri. Ini exit ya guys. Ini menuju ke area luar teman-teman. Ini apaan lagi cok? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah. Ada api keluar dong. Ada api keluar dari area sebelah sini, geng. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada suara cok. Anjing, baunya. Aduh, gue lemes, Mang. Astagfirullahaladzim. Bodoh Mang. Gue mundur aja. Mang, ini ke area belakang kemana, Mang? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, dia ngelayang, cok. Ini gue kayak gimana naiknya, cok? Mana becek lagi. Bentar, geng. Gue nyari kursi. Oh, ini nih. Ini ada kursi, geng. Ini kayaknya buat naik ke area belakang, guys. Ini masih luas banget, teman-teman ya. Guys, waktu kita 20 menit lagi, bisa nggak kita ngejar? Astagfirullahaladzim.
Ini apa, hah? Ini apa? Ini apa, hah? Ini apa? Hah? Kayak gini doang, hah? Kemampuan lu kayak gini doang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Anjing goblok. Ngejar aing dong. Bang. Mang, ini jalan-jalan sendiri loh. Ini tangganya jalan-jalan, Mang. Mang. Badan gue udah ngerasa panas banget, guys. Gue udah ngerasa. Guys, jangan bilang turun-turun, itu Kamina itu salah satu. Ya Allah, kalian gak tahu Kamina. Kamina tuh salah satu konten kreator. Konten kreator besar, guys. Masa kalian gak tahu? Udah support juga kalian suruh turun-turun. Jangan kayak gitulah, geng. Ini pantat. Loporen, geng. Kita bisa ngejar, guys. Ada 7 menit lagi. Mang, ini apaan lagi, Mang? Mang. Ini apaan, Cok? Bentar. Kita fokus dulu Loporen gift eksklusif, guys. Please, guys, kita nomor 23, kita harus di bawah 20, geng. Kita harus di bawah 20, geng. Loporen gift eksklusif, please, guys. Loporen gift eksklusif, kalian terbangkan, guys. Waktu kita 6 menit lagi, please, teman-teman. Loporen gift eksklusif terbesar kalian, geng. Gaskan, geng. Kaika, thank you, Kaika. Kita butuh Loporen dulu, geng. Kita butuh Loporen dulu, nanti gue buka, geng. Gue buka, gue nggak tahu ini apa, guys. Ini gue nggak tahu di depan gue apa. Amang, thank you. Kita Loporen dulu aja, guys. Loporen sampai GP eksklusif. Guys, 6 menit lagi, brother. Gue minta kekompakan kalian. Satu orang satu Loporen aja. Kita kejar, geng. Kita kejar di bawah 20, teman-teman. Kita kejar di bawah 20. Bisa, geng. Ayo terbangin gift eksklusif kalian. Ya, Loporen dulu yang utama, Loporen dulu. Ayo, teman-teman. Setelah kita di bawah 20 besar, gue bakalan maju lagi karena waktu kita 5 menit lagi menuju ke jam 12. Kita harus ngejar populer kita. Kenapa kita harus ngejar populer kita? Karena ketika kita populer kita di bawah 20 besar, kita pasti bakalan direkomendasikan oleh TikTok, teman-teman. Ayo, geng. Gue bakalan coba maju, geng. Kalian Loporen dulu aja, Loporen semuanya, geng. Loporen. Kalau kalian udah terbangin Loporen, gift eksklusif kalian. Yang paling gede pun, geng. Ini ada 500 orang aja yang kirim Loporen. Semuanya kompak, geng. Ayo, geng. 5 menit lagi, guys. Gue minta bantuan kalian, geng. Gue minta bantuan kalian. Gue bakalan buka ini nanti. Ayo cepet, guys. Ayo cepet, guys. Loporen gift eksklusif kalian, teman-teman. Loporen gift eksklusif kalian. Kalian kompak, brother. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Thank you, Kawawa. Loporen, geng. Loporen, geng. Loporen gift eksklusif kalian. 4 menit lagi, brother. 4 menit lagi, guys. Ya, ini ada 100 orang aja. Satu orang kirim Loporen. Ya, yang belum join my team, kalian kirim Loporen. Kalau udah kirim Loporen, kirim gift eksklusif kalian yang masih punya gift. Apalagi gift eksklusif yang besar itu cepet naikinnya, teman-teman. Ayo, guys. Please, guys, 4 menit lagi, teman-teman. Kita harus di bawah 20, geng. Kita fokus dulu di gift eksklusif, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gift eksklusif, guys. Ini beda dikit, ya Allah. Ini beda dikit, geng. Come on, guys. Come on, guys. Come on, guys. Kita bisa ngejar, kita bisa ngejar. Kalau kalian semuanya terbangin Loporen, teman-teman. Ayo, geng. Ayo, geng. 100 orang aja ini kirim Loporen sama gift eksklusif. Ayo, guys, gift eksklusif yang besar. Tapi yang utama kalian kirim Loporen dulu, brother. Come on, geng. 4 menit, 3 menit lagi, brother. 3 menit lagi, brother. Loporen, please, guys. Gue minta tolong, minta bantuan kalian. Kita bisa ngejar ke 20. Asalkan kalian terbangin semuanya gift eksklusif. Sama gift terbaik kalian, geng. Yang di eksklusif, ya. Jangan gift yang lain dulu. Gift eksklusif, gift eksklusif, guys. Come on, guys. Jangan gift yang lain dulu, please, teman-teman.
Allahu Akbar, ya Allah. Masa kita nggak bisa ngejar, Cok? Masa kita nggak bisa ngejar, guys? Ya Allah, ya Allah. Kak Wawa, thank you so much, Kak Wawa. Alhamdulillah, geng. Ayo, geng. Loporen, gip eksklusif kalian, geng. Loporen, gip eksklusif kalian, brother. Loporen, gip eksklusif kalian, brother. Come on, let's go, guys. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi, teman-teman. Ya Allah, kita fokus dulu loporen. Gue pengen nyoba buka apa yang ada di depan gue, teman-teman. Loporen geng, 2 menit lagi geng, loporen geng. Ini ada 500 orang aja kirim loporen sama gift eksklusif kalian. Ayo come on guys, bisa brother. Wah ini berat, kalian gak kompak geng. Ini kalian gak kompak geng. Loporen geng, ya Allah 2 menit lagi ya Allah. Guys jangan gift yang lain dulu please, gift loporen. Sama gift eksklusif apapun itu, gift eksklusif yang besar ataupun yang satuan. Bisa naikin populer kita brother. Come on geng, kita push dulu geng, Anjing banyak suara-suara. Allahu Akbar. Geng waktu kita 2 menit lagi geng. Brother, ayo tunjukkan kekompakan kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kak Siti, thank you Kak Siti. Ayo geng, loporen geng, ya Allah 1 menit lagi guys. Allahu Akbar, kalian gak bisa ngejar geng. Loporen gift eksklusif kalian. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Mangacung, thank you Mangacung. Ya Allah, geng, dikit lagi geng. 1 menit lagi guys. Terbangkan gift terbaik kalian. Gift eksklusif yang paling besar itu bisa cepat ngisi populer kita teman-teman. Ya Allah. Kak Wawa. Thank you so much Kak Wawa. Come on geng. Ini bisa geng, 1 orang 1 loporen. Ini 500 loporen aja bisa geng. Kak Wawa yang di eksklusif. Mama Ang, thank you. Nah kayak gitu, kayak Mama Ang teman-teman. Kayak Mama Ang itu cepet banget geng. Allahu Akbar, gift eksklusif guys, please guys, kita harus di bawah 20 geng. Nih kalau kayak gini semuanya sama gift loporen, kita bisa ngejar guys. Ah geng, udah, kita nggak bisa ngejar, kalian terbangin loporen aja. Sekalian sekarang semuanya bisa nerbangin loporen teman-teman. Gue bakalan coba buka ya. Udah nggak apa-apa, kalian sekarang terbangin loporen aja teman-teman. Loporen gift eksklusif yuk. Karena udah jam 12 teman-teman. Kak Danar, makasih Kak Danar. Ya Allah, alhamdulillah. Loporen kalian udah bisa terbangin lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bakalan coba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, ini apa Mang? Allah.